Wandugu watazamaji wa kipindi Le Merveille du Nord Kivu, karibuni kukifuata kipindi chetu ambacho kwa sasa tunapatikana pa Bweremana. Bweremana ni katika shefri ya Baunde, mtaa wa Masisi. Tulipendelea pia tuzungumze na wazee. Wazee wetu ndio mabiblioteki ambazo tunazo kusudi waweze kutueleza historia mbalimbali kuhusu Bweremana. Bweremana ni jina ambalo lina historia kubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi tumebahatiwa kusudi tuweze kumpata mzee mmoja katika kijiji hiki ambaye ataweza kujitambulisha ana miaka ngapi na amefanya kazi gani katika maisha yake. Mzee, amjambo? Jambo sana. Mimi kwa majina wananiita ni Celestin Sibomana. Na wewe pia? Mie ninaitwa kwa jina la Shamamba Shabantu Mwezi. Jina ya ubatizo inaitwa Pasteri. Utueleze mzee Shamamba, unajulikana katika kijiji hiki cha Bweremana. Una umri wa miaka ngapi? Naona kabisa wewe ni mzee, uko biblioteki yetu. Na kazi gani ndio unafanya ama ulifanya katika maisha yako? Mimi kama vile mzee, mimi nimezaliwa mwaka wa 1945. 1945. Kwa leo niko na 80 ans. Mzee wetu mnasema iko biblioteki, iko historia kubwa, iko na miaka 18. Ulifanya kazi gani kwa ujana wako na kwa sasa? Kwa ujana yangu ndio nilifanya ekole primaire, nikafanya ekole secondaire na kisha nikakuwa mwalimu. Kisha kuwa mwalimu nikawa direkteri wa masomo. Kisha kuwa direkteri wa masomo nikakuwa sekretari ku division provinciale ya Nord Kivu. Na hivi kule ndio nilitokea, na wakati niliweza kutoka kuacha kazi ya enseignement, nimekuwa mwa pacificateri ba sheferia Bahunde wakati ya vita ya Bahunde na Bahutu balikorogana juu ya ukabila. Nikakuwa mmoja wa sheferi kwa kuweza kufanya reunification ya Muhunde na Muhutu. Sababu balikuwa banaishi sawa tangu zamani, tangu Mwami Kalinda Andre akiitwa kwa jina la Miteetso. Batu yote balikuwa bamoja, Muhutu, Mutusi, Muhunde, Mundandi, bote balikuwa sawa bandugu, balikuwa wanaoana na bananini na banakula pamoja. Moja anatembelea mwingine na mwingine anatembelea mwingine na watu wanalala, hakuna shida ilikuwaga. Shida zilienda kupatikana nyuma kisha Mwami Kalinda kukufa. Sasa tuweze kuzungumza. Wewe ni mwalimu, ulifundisha wapi na ulianza fundisha ulikuwa ukipokea pesa ngapi, na kazi hiyo ilikuwa ikikusaidia katika maisha? Ndio, kazi ya walimu ilikuwa kazi mzuri sana wakati ya mbele kutoka wakati tulipata independence mu 1960. Pale na uko na Kenza. Sababu mie ile wakati mu 1960 nilifukuza kubazungu, tuko ku masomo na tulikuwa na masomo ya bazungu fasi moya banaita Irisaki Lwiro Musidi Kivu. Masomo za bazungu zilikuwa fasi zabo za mzuri na fasi zetu zilikuwa fasi mbali nabo. Aloro wakati ile ya independence tukaenda kufukuza wale watoto ya bazungu, kubapiga, kubakokota manywele na bakakwenda banakimbia. Mie nilikuwa pamoja nabo, nilifukuzaka kumzungu wa ile wakati wa independence. Maki uliona kwa independence? Niliona independence ilianza niko naona Bukavu, nikaona Lumumba anavala ngozi ya simba. Nilimuona Lumumba macho yangu, nilimuona anavala ngozi ya simba Bukavu. Tueleze historia pale. Ni wanani ndio walikuwa wakiongoza jimbo la Kivu ya Kaskazini? Nasikia yote ilikuwa Kivu ya zamani. Ile wakati ni nani ndio anaweza kuwa unakumbuka majina zake au bazungu wa zamani? Benyi balikuwa wanaongoza inchi wakati ya independence ku Sud Kivu na Nord Kivu, alikuwa ni mtu moja. Nord Kivu na Sud Kivu ilikuwa ni province moja. Province ya Kivu ya Kivu na Maniema. Kivu Maniema. Sababu
Nord Sud Kivu na Maniema na Nord Kivu ilikuwa ni province moja. Ilikuwa inaongozwa na guverneri wa kwanza alikuwa ni Jean Miruho. Jean Miruho ndio mwenye alikuwa guverneri wa province. Loro kukakuwa na tulikuwa na kisha tukakuwa na mwarume mwenye alikuwa naongoza arume yote ya Nord Kivu ya Sud Kivu na ya Maniema. Kwa ile jina moja alikuwa ni Major Potopoto. Major Potopoto. Ile wakati si hatukuonaga, hakuna mwenye angeliona hakuna mwenye angeliona koloneli, hakuna mwenye angeliona generale, bali habakuwa banaonekana hata siku moja. Na ile wakati ya independence hatukuonaga basoda habakuwa banaonekana. Haiko kwa leo aseme basoda walikuwa banachangana na population. Basoda kuona soda hakuna mwenye alikuwa naona soda. Tulikuwa tunaona ni bapolisi. Bapolisi ba sheferi ndio walikuwa wanaongoza inchi na kulinda usalama ya inchi. Na ile wakati inchi ilikuwa mzuri, hakuna fujo ilikuwa, hatukusikiaga mbutoto yetu, hatukusikiaga mulio wa bunduki. Sasa tukasikia kama kisha ile Jean Miruho kuongoza province, mena kukakuya ile kugabula ma province, Bweremana ikakuwa nayo mu historia kama chef lieu, na kwa historia kubwa kabisa hapo pa Bweremana. Utuelezee na jina Bweremana ni kusema nini? Bweremana banasema Bweremana, lakini kwa kiunde mzuri nasema Bweremana. Bweremana. Kwenye Mungu anatawala. Aha. Nama ni Mungu. Kwenye Bweremana, donc ni kusema kwenye Mungu anatawala. Ndiyo. Maki hapa Mungu njoo anapatawala na njoo Ndiyo, banakuwa wanajua kama ndio kwenye Mungu ana nini. Sababu kwetu wakati banafanya mizimu bashefu wote ba Masisi ba Mweso wote balikuwa banafika kwa Mwami Kalinda na banafanya mizimu yote ya Kihunde. Sababu ndio Bweremana ndio kwenye mizimu inapashwa kubaki kutia nguvu zake huyu. Na wale wami wengine wa eneo fasi nyingine walikuwa wakifika hapa Bweremana. Ndio walikuwa wanafika Bweremana sababu Kalinda Andre ndio mwenye alikuwa mkubwa le grand chef ya Bahunde bote ba territoire ya Masisi. Ndio. Na yule ndio aligabulaga ndio le maître foncier. Ule ndio aligabulaga nini territoire yote ya Masisi ku population yake. Kila mtu mwenye alipewa na mwami anaitwa Mbana Musingo. Ni kusema Mbana Musingo mwenake mwenye alipewa shamba, alipewa kilima na mwami. Na mwami hakuwa anapana kashamba ka hektari moja, ka hektari 3, ka hektari 5. Alikuwa anapana kilima. Anakupatia kilima we mtu na jamaa yako yote, na we utagabuliaga bengine. Na alikuwa anapana bila bei, bila kumupatia kitu. Na ndio maana budongo ya sheferi haingelipashwa kuuzishiwa, sababu ile budongo mwami alikupayo echunge na batoto yako, dongo progeniture yako yote ichunge. Na we ulipashwa kupatia watu, na we usiombe hivyo kitu. Lakini kwa leo vitu bilisha badilika, budongo bunaanza kuuzishiwa. Na tuzungumzia sasa historia. Bazungu ba zamani balikuwa na maplantation kwa mwa, unaweza kubakumbuka? Ndio, kuko bamoja ninakumbuka. Msheferia Bahunde kulikuwa Bulimunyundo, alikuwa Shasha, kulikuwa Marishar, alikuwa na maplantation za sake kule kubirima ya sake pale. Na ule mzungu alikuwa anatoka kuside Kivu ile wakati inchi ilikuwa moja, anatoka Kalehe, alikuwa na maplantation Kalehe, anaenda kukamata na maplantation kwetu. Na kule kungambo ya Ngungu kulikuwa bazungu benye balikuwa banalima piratre kule.
Bo baliendaka mbele ya wakati bale hatukuweza kubajua zaidi majina. Ndio wenye Kasukwa balikamataka maplantation, ile maplantation Kasuku ndio alitiaga sasa akakamata maplantation na kufanya zikuwe plantation za ngombe. Ni kusema kuko milimo mingi ambayo ilikuwa ikilimiwa hapa, sasa ile piretre, kafe, niliona hata na mapalmier vitu mafuta huko. Ndio kulikuwa ile mapiretre, kulikuwa na kafe, lakini zilikuwa zinaleta nini, na ndio maana tunaweza kusangala, tunasema kama ekonomia ya nchi inapotea. Wakati ya Mobutu, Mobutu alikamataka decision zile maplantation zote za bazungu, magaze zote za bazungu akazipatia batu beusi, akazipatia bakongomani. Bakongomani kuzipata balikula, balivide magaze zote za bazungu. Kama plantation ilikuwa na ngombe, banakula mangombe zote, plantation inabakia vide, na ile mashamba ile makafe banaikatakata, banafanya nini, makenkina. Tulikuwa tunaproduire makenkina mingi. Dongo ile wakati balikuwa banasema kama agriculture mu Kongo ni oro vert. Oro vert ndio ilikuwa inasemeka, ndio ile milimo yote yenye balikuwa banalima. Kuko maplantation ilikuwa na okipe ina feri ya 10,000 personnes bakilima kwa kilima. Banalima kutumika maplantation ilikuwa na okipe 10,000 personnes. Bapande tena ile makafe zenye balitoshaga, bapande ile makenkina, bapande ile mapiretre. Ile piretre batu vijana wa leo hawajui kama piretre ni nini. Piretre ilikuwa mayani milimo moja hivi, balikuwa banaikausha, banaisaga. Ilikuwa ukaitupa kumunyumba, kama muko vidudu, ile vidudu vinakufa vinakimbia. Ndio. Njo piretre ile. Voilà, mesdames, messieurs, donc, Kapenda Kuyua Piretre, vous entrez sur Google, vous voyez effectivement, Piretre, c'est quelle culture? C'est une culture qui était en territoire de Masisi. Ndiko na rappelé kama hiki tunazungumzia kuhusu les merveilles du Nord Kivu. Mnasikia kama province ya Nord Kivu, territoire Masisi, walikuwa wakilima hiyo ambao wanaita Piretre. Mwalika wetu ni Mzee Shabamba. Hivi, tuzungumza sa maisha yako. Ukakuwa mwalimu je, na kuna wakubwa ambao uliweza kufundisha? Mbele tuingie kwa ile tungeweza kuexplique sababu nasikia unauliza ku Google kama baangalie piretre ilikuwa inafalia nini. Kulikuwa na mlimo ingine yenye inaitwa kenkina. Kenkina ilikuwa mtu akaikula kama iko na malaria. Unaipekenya, unameza ile mai yake, ile malaria inapotea pale pale, apre mwa ile siku malaria inaisha. Tukasikia kama na kule Bulaya ilikuwa inafanya makinini yenye ilikuwa na nini sana. Ile mulimo ilisha kunini, ilikuwa ya bei kali sana. Na ilikuwa ikitoa pesa. Ninakumbuka kama kulikuwa mzungu moya wa Bulaya mwenye alifikaka akaleta radio ya kwanza yenye ilikuwa na megawatt ya kabambi sana. Ilikuwa inatangaza ku Kongo yote nzima, wakaitia Bukavu. Mbutu wakati alifika akakutana ile radio, akaiongola, akaibeba Kinshasa. Alipanaga kufaida ya balimaji juu ya kenkina. Donc ilikuwa kabisa merveille, bitu vya mpya. Ndio, na ingine yenye unaweza kuuliza ku Google. Kulikuwa ingine mimea bazungu balikuwa wanalima, inaitwa kilitaris. Ile wakati Mobutu alifikaga Kalehe, akawaambia bazungu bamuonyeshe, bamwambie ile mumea yenye banalima banaitoshaga, haitengenezewaga mugongo, bakisha kuivuna banaipeleka directement Bulaya. Na ile wakati watu walikuwa hawazunguzia bitu ya maminere. Eske maminere ile wakati zilikuwa? Minere zilikuwa, oro ilikuwa inajulikana, kasterite ilikuwa inajulikana. Sana zile ndio zilikuwa zinajulikana, sababu sawa kolta ilikuwa inajulikana. Kolta kwanza kwetu mu Masisi ilikuwa sawa ni budongo mchanga tu ya kupota kutupa kunyumba kuhoku.
kutengeneza nyumba. Hey. Sasa ile swali kabisa, tunashukuru kabisa mzee Shamamba. Turudi sasa maisha yako wewe. Ukakuwa mwalimu, ukafundisha watu. Nasikia kama watu wengi walifundishwa na mzee Shamamba hapa na walikuita hata procureur. Si kama ile jina ilitoka wapi? Wanasema huko procureur. Procureur ilitoka kusamba. Sababu walikuwa wananiona naenda kusamba kuparke kumutu mwenye ananinyang'anya shamba yangu, kumutu mwenye ananinyang'anya kitu yangu, naenda kusamba kule. Watu mingi bakwetu walikuwa wanafika nabo bako na maneno ya mashamba, sababu mashamba ndio na kunoro Kivu, mashamba ndio naleta maprobleme mingi sana kunoro Kivu. Hasa mu territoire ya Masisi ni mashamba karibu parke yote utakutana bahunde bako banasamba juu ya mashamba. Aloro watu walikuwa wananiona nina samba hata mie peke bila avoka. Wewe peke kabisa. Na kukura pele nilisamba bila avoka na nikashindana. Na huko tu mwalimu ama ulikuwa kuacha kielimu? Nilikuwa nimesha kuacha kielimu ile wakati. Ninajisambia mie peke hata bajije walikuwa wananiambia kama niko avoka Santoje. Avoka Santoje. Ndio. Na kufika nje ndio wakaniambia huyu mtu anajisambia huyu ni procureur. Basi ile jina yote ilisha kupanda. Territoire yote ikajua kama uko procureur. Sasa ulikuwa ukisambia tu familia yako ama na wengine warafiki ambao wako na shida? Ndio, barafiki mingi nilisambia. Tuelezee wanafunzi wako wenyewe ulikusha kufundisha, wenyewe wanaweza kuwa par exemple bako mwi politiki ya Kongo ama wengine bashakuwa watu wakubwa, wewe kama mwalimu na ile kazi yako ya kufundisha. Nilifundisha watoto mingi sana, sababu kwa kufundisha yangu nilianza kwanza mu territoire yetu ya Masisi hapa Bweramana, mu lokalite ya Kabase. Kabase ni voisin ya lokalite ya Bweramana. Kutoka kule sababu nilifundishaka, nilikuwa na masomo, nilifanyaka masomo Bukavu, lakini nilikuwa wa huku. Tukakutana hapa Kulwanga, hapa kumisioni ya paroisi ya Bubandana. Ni batoto balikuwa kuenterina, batoto balifanyaka fujo, bakakuwa banabebesha mamimba mumungini. Aloro bapadiri bakaona kama banafunzi banadeborde, bakasema bafunzi wote baende kuenterina kusudi basikue tena banaenda kufanya bituruturu mumungini. Aloro sie kwa kufika, sababu tulikuwa batoto ya bamasikini, hatukuwa na namna ya kuenda kutena kumasomo kwa hii masomo ya Luanga. Sababu hatukuwa na franga za kulipa. Yenye balikuwa banalipa kule nilikuwa masomo yenye kuwa vraiment masomo yenye ilikuwa redute. Ilikuwa inatosha madiplome sana. Aloro batoto ba Kinshasa ba kutoka watu ba Masisi benye kuwa na ngombe ndio batoto yao bana nini pale. Lakini mtoto wa Muhunde mwenye kuwa Bweramana anaishi kwa Kisamunyu tu, hakukuwa na namna ajilipie tena alipe interna pale. Ndio tukawayawaya na masomo zilikuwa haziyakuwa mingi Bukavu. Goma kulikuwa tu Atene de Goma tu. Na kulikuwa ekole ingine ya nyi balikuwa banaita Jeunesse, balikuwa banaisema ile ni ekole ya babandi. Balikuwa banashinda banapigana pale banalumizana. Ile ekole ile nini yote ndio ilikuwa. Sababu maekole za bapadiri zilikuwa hazianza bado. Aloro ile wakati mie nikaenda kusomea Bukavu kwa Atene ya Bukavu. Nikatoka niko musenkemi, sababu nilisomaga niko yatima, nililelewa tu na mama. Aloro nikakosa kwenye nilikuwa napanga, kukakuwa kiana moya akaleta kofujo mwenye alikuwa natupangisha na tuweka, akatufukuza sie wote sababu ya ule kiana. Ndio nikafika nikafanya kazi ya walimu, na ile kazi ya walimu nikaanzia Kabase. Kutoka Kabase bakasema no, walimu benye habana diplome yenye kuwa habana qualification pedagogique, wote batatoshwa kukazi. Aloro bapadiri bakaona kama ni ba mingi sana, bapadiri bako maeri sana, bakakreye ma centre de perfectionnement. Bamoja bakaenda Lubumbashi bakwanza. Après 2 ans
bakafungula ya Goma na sie tukaenda Goma. Kisha kukakuwa sijue muguvernema ya Mubutu bakasema no, wale bako wanakula franga banapokea na bako wanafunzi na bako wanajifunza. Tunasitope mpaka pale. Bakasitope mpaka pale. Tukakuwa ba brevete ba benyi bako rekoni kama tuko ba pedagogi. Nikaendelesha kazi, bakatutuma kwenda kufungula masomo ya Ziralo. Musheferi ya Kalehe. Ya Buhavu na niko Kiana siyaoa. Karibuni 20 na. Nilikuwa siyaoa. Tukafika kule, sie wote tulipandaka kule, tulikuwa basilibateri. Sababu Maria hakuenda kule, maisha ya kule ilikuwa nguvu sana. Kule tukaevolue, tukafundere ekole, tukayinini ekole kaevolue mzuri sana. Wakanihamisha sababu nyendo nilikuwa mshefu wa balimu kule. Wakasema no, hivi umefanya hivi huku. Kuko masomo yenye naleta fujo kukea kwa Mesi Marshal Mukuyu Mukalehe hapa Mubuzi hapa. Wakanituma pale. Tukatumika pale na balimu wengine nilikutana. Mpaka ekole tukaifikisha, ilikuwa ekole premier deuxième. Mie nikaenda kuanza 4e pale kwa wanafunzi wenye walitoka Bulenga. Nikaendelea, kisha bakanihamisha nikaenda kwa ekole centrale ya Bulenga. Nikatumika kwa miaka ya kutosha, miaka 4. Ile wakati nikaoa. Nilipooa. Ulioa mwaka gani sasa pale? Nilioa mu 1985. 85. Aha, maki pale ulioa na huko karibuni na 30 40. Ndiyo, nilikuwa na umri ya kutosha. Sababu niliachaka kuoa sababu nilikuwa yatima. Nikaona kama niko na baloko yangu nao banasoma na nyendo ninabasomesha. Nikaona nikaoa mbele ya wakati, ule mwanamke atanizuia bale watoto kutosoma. Ndio. Ikaacha ninakuwa silibateri sana kabisa, silibateri andirisi. Na jina ya bibi yako ni nani? Jina ya bibi yangu anaitwa Marguerite Ngwasi na Bintu. Ndio. Na umezaa naye watoto ngapi? Tunazala naye watoto 9. Watoto 9? Ndio bako, lakini tulizalaka. Haiko musika mwenye naona pale kweli? Ndio ule. Na Bintu ule. Umaki ule ni mpendo wako wa tangu 1985. Ndio. Sasa tuingie kwa maisha kabisa. Hivi tunamsalimu mama na Bintu tokea kukamata foto zake. Sasa mzee mwalimu procureur Shamamba, utuelezee hali ya leo hapa Bweremana. Ni kusema munaishi namna gani? Eske vijana wanafanya kazi gisi na nyinyi mlikuwa mnafanya kazi zamani, na conseil unaweza patia vijana wa leo? Kongo iko très riche, tuko na budongo yenye kuwa très riche. Kama banafanya maplantation, banafanya nini, babijana bamoja banye habakusoma banaenda banakuwa banatumika maplantation. Ile maplantation inaweza kusaidia watu. Bengine benye banasoma banaenda kunini kuba commerce, banafanya kazi mu commerce. Bengine sawa tuko na espace mingi za mali. Ma minere. Wale ba kunini ile minere. Pourquoi hawawezi kuchimbula minere ile minere wanachimbula, bengine banabiana banaenda kutumika kule. Kama sawa vile tuko na makasterite, tuko sijue na vitu gani. Lakini kitu ya kusangaza Mkongo hatuna hata industry ya manjanja. Sawa mnoro Kivu na misumari hayuko. Na hii mwanzi inaweza kufanya kirida. Ndio. Lakini mianzi tuko nayo, tuko na vitu, lakini tunaenda kukamata hii mianzi kama naipanda babiana banaweza kuwa banachonga ile makirida. Na banazifunga zinaenda banaziambale, gouvernement nazituma na banarudisha franga banapatia wale babiana. Voilà mesdames et messieurs, wapendwa wasikilizaji wa kipindi Le Merveille du Nord Kivu. Hapa kwa mzee kabisa ni bwami kabisa, nyuma yake kuko bambu. Na gisi anasema ile bambu kunaweza kutoka kirdan, na inakuwa nayo ingine ni produit moja yenye Kongo nayo inaweza kutoa. Sasa turudile kwa historia ya hii Bweremana. Kitu gani kia mpya kabisa chenye tunaweza kujua hapa Bweremana? Tulisikia kulikuwa ba Mole Benezet,
sio kama ulikuwa unawajua, na sio kama kulikuwa na gouvernement provincial ilikuwa yako baki hapa Bweremana, ile historia nayo unaijua? Ndio, Mule Benezeti nilimuona macho kwa macho. Yeye ndo guverneri wa kwanza wa Nord Kivu, na guvernema yake alianza balitia Sake ndio kwenye province ilikuwa inaivura ile wakati. Ilikuwa namna gani? Alikuwa na ba ministre, ilikuwa gouvernement namna gani? Ndio, alikuwa na ba ministre, alikuwa na ba député. Sawa Buunda. Buunda ndio ile jina kabisa tunaiona. Sasa jina yake ya ubatizo. Alikuwa député. Alikuwa ministre. Bankina Mubanzi walikuwa wa ministre. Ndio. Na Kibira Toma, voilà. Ndio. Kulikuwa na mwingine hapa Banyamubingwa. Watoto ba hapa. Ndio, watoto ba hapa. Kulikuwa Balutiatso. Ndio walikuwa ba ministre. Kulikuwa Kihemu. Wale wote walikuwa ba ministre. Ndio. Sasa mzee, siri yako kusurufike kwa miaka hii kabisa na hii maisha unaona siri yana tunashindwa kabisa. Wewe siri yako ni siri gani? Naona mzee kabisa kwa miaka 18 ungali na nguvu ya kukumbuka historia wale ambao uliishi nao. Ndio, unajua siri ya maisha ni siri ya Mungu. Ndio. Mungu ndiye anapatia mtu wakati ya kuishi. Na ndio anajua wakati ya mtu ya maisha yake. Lakini maisha yetu na ya leo haikuwa sawa. Sie tulikuwa tunakula vitu vya naturele sana. Tulikuwa tunakula vitu vya naturele, mboga za naturele. Mafuta zetu hatukujua mafuta hizi zenye ziko kwa leo. Hizi mafuta za chief hatukuwa tunazikula. Mafuta ya ngazi hatukuwa tunazikula. Zamani tulikuwa tunakula chakula yetu walikuwa banasaga kalanga. Ile kalanga ndio banatia mchakula. Banasaga kokoliko, ile kokoliko ndio banatia mumboga. Na mtu alikuwa akakula kokoliko kama mtoto iko na tenya au amibe inaisha. Ile amibe yote walikuwa wanapika zile kokoliko na kutia ndugu. Donc hizi mafrete wanatia zile ndugu. Habatatia amo kitu ingini, ni zile tu, na mtoto anakula zile au mtu mkubwa anakula zile. Kama ni tenya yote inatoka na kichwa inatoka kabisa. Na zile nini zote maskarisi zote zinatoka. Ndio. Dongo na ile wakati ya kukua bwaki. Bwaki tunaenda kuikutana leo. Ndio. Na marali ya diabete haikukuwaka. Leo ndio tunaona watu wanagonjwa diabete. Naona mzee huko mfugaji na huko mlimaji, naona banatoka kunani kuvuna sai matungulu. Na tomate. Mzee shamba huko mlimaji kabisa. Na bizumba. Très bonne chose. Voilà. Donc hizi ni zenye umekomalisha mshamba yako? Ndio, watoto wamekomalisha mshamba nilibakabulia. Uliwapatia? Kwa ile yenye mwami alinipatiaga. Ndio. Unawafundisha kulima? Ndio, nilibafundisha kulima. Balisoma lakini balilima. Na mbuzi yako pale nayo iko pale? Ndio, mbuzi iko pale. Ni symbole tu niko nafanya, lakini sababu mtu alifugaga hawezi kuviacha. Ndio. Lakini kwa umri niko nayo nisingeliweza tena kuweza kufuga. Ndio. Hapana, ile iko symbole ya kuonyesha kama unafundisha watoto kufuga na kulima. Ndio. Na niko na dendo hapa. Na dendo ni sababu wameenda kuzichunga. Na huko bordi lake hapa? Ndio. Kampepeo kakulaki Kivu kanafika hapa? Ndio. Ndio mzee. Ni sababu ya bukorofi
ya babiana ya leo, lakini ningeweza kuchonga kamutumbi na kuuza wavu. Wanakuwa wananitiria pale na ninapata samaki kila siku. Ndio. Lakini ukakapatia babiana ba leo wanaruka nako wanajiendea wanapotea. Ndio. Mzee Shamamba, unatufurahisha kabisa. Asante sana, tumekuta kwako, tumezungumza mengi. Ningependelea ingine siku tena tuweze kufika kwako, tuweze kuzungumza na kupatia mashauri wakuu viongozi kwa sasa. Na nafikiria kama usalama leo iko katika kijiji yako hii. Ndio, usalama kabisa. Kwanza tunashukuru kwa namna tunaona kwa leo. Sababu wakati zilipita bati population yote liteswa. Bamwami yote balikimbia. Bakubwa yote balikimbia. Tangu vita ilianzaga mpaka mwisho ya vita sikutokaka hapa. Masasi zilitobola nyumba, zilipasula manjanja, lakini Mungu alinikinga. Nilibakia hapa sababu nilifanyaga agizida ya mugulu. Nikaona nikakimbia, watu walikuwa ningi, watu walikufia mubarabara. Unaanguka, bengine banakupita kwa yulu, banakukanyanga, banapita banakwenda. Mukabakia na mpenda wako hapa na mimi nikabakia hapa na bibi yangu. Ndio. Sie benyewe na kanjuku kangu kadogo. Kale tukabakia nako hapa na mpaka vite kaisha. Mungu akatunini. Nilikuwa naomba Mungu, nasema Mungu, kama wewe ndo Mungu uliyeniumba, unikinge kwa mikono yako, ikuwe paraplu juu yangu kabisa. Na kweli Mungu alinifanya vile. Hakuna kitu kilinigusa hata kimoja kabisa. Dongo vita yote naona na macho yangu, vile mabombe zilikuwa zinakata hapa kwa jirani kwa Murairi. Walitupa ko bombe iliua basoda mule mu rupango. Na mimi niko nakata mayani ya chai ya kwenda kutokotesha nifanye kachai. Basi lakini maekara hazikuni kama nilitoka bila nini kabisa. Ndio. Na kwa leo unalala usalama kabisa, hausikie tena milio ya masasi? Leo tunalala, kwa leo kabisa tunalala mzuri, na waza na population ya Bweramana naweza kushuhudia. Mama bako pale hatuyasikiaga risasi kulia tena. Na kama likaponyoka ku watu bakuwa barume benye bako hapa, banafika banaambia ba nyumba 10 aseme mwambie watu kama ni soda moya mwenye aliponokewa na ile risasi lilia usiku. Dongo hakuna risasi tunasikia hapa. Asante sana mzee Shamamba, tunashukuru sana. Tunakukumbusha kama alikuwa mwalikwa wetu wa kipindi Le Merveille du Nord Kivu. Yeye ana umri wa miaka 80 hivi. Mungu ambariki kusudi aweze kufika kwa miaka hii. Tutapendelea kusudi aendelee tena akuwe na miaka 112, 115, tukiwa tena tufanye kipindi yetu pamoja hapa na mzee wetu mzee Shamamba. Asante sana. Na mimi nashukuru sana kwa kufika kuniona. Ndio mzee. Vraiment ninafurahi. Asante sana. Kama mtu anaona watoto yake wanafika kunyumba, mtu anasikia sawa vile iko petit mwami. Ndio kabisa. Asante kabisa. Ndio. Merci beaucoup mzee. Lakini na sie tunabatuma. Tunabatuma, population iko na mateso kidogo. Ndio. Hapa Bweramana. Juu ya nini? Juu ya maoneje. Maoneje kisha vita balisema banafika kutusaidia, sababu tuko magumu sana. Ndio. Lakini wakati banafika huku, ulia kuandika nyumba kwa nyumba, mukaji kwa mukaji, bana kolabore na bale bashefu loko, banatambukia manyumba watu wengine. Population iko hapa na waza mnaweza kushuhudia. Ni kweli? Yasike ni bongo, museme mkweli kama ni bongo. Bako navuka watu. Bako banatuvuka banenda banezi andika Burora, sie hii quartier yetu wanaiacha. Ni onje gani utupatie jina? Maoneje zote zenye zilifika hapa. Zote hakuna Sofe Pame ndio alijaribia kufuata nyumba kwa nyumba. Ndio ilitiaga hii alama hapa. Na ndio nikapata 12 kilo. Tangu ile siku hakuna tena. Oneje zingine zilifika ba Croix Rouge sijue za wapi. Meba nafika huku banaungana na bashefu. Banaenda banapata zile majeto zabo. Banaenda huku kuside, banafika hata mpaka fasi mwa Kinyezire karibu na Nyabibwe. Bale bote banakuya huku benya bakupataka vita, ndio banapata chakula yote, ndio banapata vitu yote bya huku. Asante sana. Na ndio maana tunabatuma. Kama wakati ba mwami batarudia, esike bataweza kutuambia kama tena wale ba chef loko benye balibakiaga hapa, tena ndio batakuwa banatuchunga.
na balishindwa kutuchunga mu magumu. Bako na ile systeme yabo aseme ndio machiri. Machiri ndio kusema. Machiri ndio kusema bakamatere banafanya collaboration na bale baoneje bale bakuwa baoneje banabapatia majeto banaenda kuiuzisha ma $50 ma $100 banapata zile franga banafanya mareturu zabu zenye hatujui na bale batu sababu kaenda kureklame reklame kwa ile oneje banajinyamazia banakwambia tutabajibiaga munangoja kujibia munakosa. Ndio hivi batu mingi bako mshida hapa. Kama oneje nafika ayo yenyewe ejitahidi eandike nyumba kwa nyumba, lakini basiitilize tena bale ba chef loko. Asante sana kwa kuwa mmefuata kipindi chetu Le Merveilles du Nord Kivu. Hapa tunapatikana ni Bweremana. Asante kwa kuwa mmetutega sikio na mmewaze kufuata maelezo na mashauri ya mzee wetu ambaye ni mzee shujaa anapatikana katika kijiji cha Bweremana.